An balima kunnafoni cakɛlaw bɔlɔlɔ matrafabaw n'o ye internet ye aw ni ɲantuma aw bisimila maliweb.net ka don kibaru kɛnɛ kan. Kando ale fariga misɛnni y'a minɛ fɔlɔ donc an bɛ nɔgɔyada kɛ a ye nin waati in na ani a ka denbaya. O siratigɛ kɔnɔna na an tɛna Murumɛ Basiru kan na bi fasiri minnu bɔra minnu b'an bolo kɔrɔ o ye le Pélican ka taa indicateur nouveau soir de Bamako ka fara les Échos kan ani indépendant ko ka taa nin waati na nouvelle horizon ni fasiriw de b'an bolo sɔgɔmada in na fasiri minnu kɛra walasa ka se ka o kunnafoni bakuruba k'o walawala aw ye n'an y'o de fɔ Joliba TV sigira walasa malidenw olu kana na kunnasiri bilen kunnafoni sira kan donc o siratigɛ kɔnɔ na an bɛna daminɛ ni le Pélican ye le Pélican ka fasiri kɔnɔ min ye o ka une olu y'a ta min an yɛrɛ an bɛ se k'a fɔ assise nationale de refondation min kan ka sigi gouvernement fɛ nin waati na donc olu ka fasiri bolila o kan n'i ye jateminɛ kɛ fasiri kɔnɔna na fasiri kɛba min ye Musa Dawe ale b'a jira k'a fɔ ni assise nationale de refondation min kan ka sigi ni an b'a fɔ jamanadenw bɛɛ kan ka wele kɛnɛ min kan walasa ka se ka Maliko ko o kuma fɔ o Maliko kuma bɛna boli min kan walasa Mali yɛrɛ kan ka sigi taabolo min kan Mali kan ka taa taabolo min kan sariya jumɛn kan ka taa jamanadenw ye walasa jamanadenw bɛɛ ka se k'u yɛrɛ sɔrɔ sariya kɔnɔ donc kuma bɛna taa kɛ o la donc a y'a jira k'a fɔ ni sigikafɔ min kan ka kɛ o man ka fɔ maa si kɔ o sabula ni ye jateminɛ kɛ min ye jamana mara kalifalen bɛ minnu ma olu y'a ɲini k'a fɔ nin waati in na min ye dialogue national inclusif ye an b'a fɔ deni ka fara dialogue min fana kun kɛra kɔsa in na donc olu de bɛ olu fasiriw de bɛna kɛ sababu ye ka kɛ ni ANER fondation ye donc sigikafɔ bɛna kɛ min kan donc olu b'a jira k'a fɔ ni sigikafɔ in kɔnɔna na a ka ca Ala fɛ ni bɔra a kɔnɔ se ka kɛ sababa ye ka bɛn malidenw ma donc min ye Musa Dawe bakurubaya o fasiri de kɛra nin waati in na o fasiri kelen kɔnɔna na min fana source ye information TV5 Monde o ye o kɛ o ka source olu y'a jira k'a fɔ a dogolen tɛ maa si la k'a fɔ nin waati in na Mali kɔnɔ kaw caman bɛ yen k'a fɔ Rusilakaw kan ka na min ka an ka cɛdenw ko olu former donc fasiriba y'a sɛbɛn k'a fɔ agence dɔ bɛ yen olu y'a jira k'a fɔ min ye Rusilaka cɛdenw o maa 1000 ɲɔgɔn bonyakun kɔni bɛ Mali kɔnɔ walasa ka se ka na an ka cɛdenw ka olu ladege kɛlɛ kɛcogo la k'o former ko la ani ka an ka autorité min ye an ka jamana marabaw ka se ko olu kɔlɔsi cogo min ko n'i ye jateminɛ kɛ ko musaka min kan ka don o kɔnɔna na kalo kalo ni sécurité in kɔnɔna na ko a bɛ taa miliyari 6 bonyaku la kalo n'i y'a jateminɛ i b'a fɔ miliyɔn 10 wari kan ka bɛn o de ma ko wa n'i ye ni sécurité min fana jateminɛ ni groupe sécurité o b'a fɔ ma Wagner ko a ɲɛmaa bɛ maa min bolo o ye Yeni Pirogori donc o fana ko ne jateminɛ kɛ o ye Rusilaka ka président ka kɛrɛfɛmaa dɔ ye ko nka n'i ye nin bɛɛ jateminɛ ko nin sumɛrɛn bɛ hakilitigi kɛ i n'a fɔ Centrafrique ta ɲɔgɔn na i n'a fɔ o de bɛ fɛ ka kɛ Bamako donc nin tun ye fasiri ye an sera ka min bɔ le Pélican kan sɔgɔmada in na donc o siratigɛ kelen kɔnɔna na n'i ye jateminɛ kɛ min ye indicateur de renouveau ale fana ka une kɔnɔ a y'a dase min ye Faransi ani Mali cɛ ko sabula kabini nin kuma in fɔra a ko kɛra dagaba wuli ye sabula Faransi kɔni olu ma se ka sigi o ma se ka jɔ n'i ye jateminɛ kɛ o ka ministère des affaires étrangères min a bɛ fɔ min ma ko Jean-Yves Le Drian ale kɔni y'a jira k'a fɔ kuma min filɛ nin ye k'a fɔ Mali kɔnɔ yan ni o kuma kɛra saraba ye k'a fɔ Mali jamana ani Rusila jamana surtout ni société privée ko ni a fɔra ko olu bɛna o tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa ka se ka baara kɛ min ye olu ka cɛdenw ye minnu bɛ Sahel kɔnɔna yan olu b'o o wele c'est-à-dire u b'u ka kasa n'u ka kuru cɛ ka segin o baara o sabula n'i ye jateminɛ kɛ ni waati in na olu ni société in ka nali Bamako ani olu yɛrɛ ka toli Mali kɔnɔ surtout ka Sahel kɔnɔ ko o tɛ bɛn donc n'i ye jateminɛ kɛ Mali gouvernement y'a jira k'a fɔ tiɲɛ don n'a y'a sɔrɔ ni waati in na o ni Rusilakaw olu kɔni bɛ kuma na walasa kow ka se ka sigi sen kan nka kow ma sigi sen kan fɔlɔ donc min ye Jean-Yves Le Drian ale kɔni y'a jira k'a fɔ bi na kɔni
ni ko min bɛ sen na Mali ani Russie jamana cɛ surtout ni société privée ko olu tɛ se ka sigi daga kelen da la donc ni o kɛra donc ni Mali y'a bolo di ni société ninnu ma olu kɔni vraiment olu bɛ fɛɛrɛ kɛ u ka koso ani u ka kasa kuru olu bɛ segin o baara donc ni kun ye indicateur de renouveau ye ale ye fasiri min kɛ o sira kɔnɔ donc hali bi an bɛ taa ni fasiriw ye fasiri min bɛ yen an b'a fɔ a ma ko les échos fana ye fasiri min kɛ sɔgɔmada in na o ye Abdoulaye Diop olu y'a jira k'a fɔ Abdoulaye Diop bɛ ka wulikajɔ kɛ walasa an bɛ se k'a fɔ an ka partenaire i n'a fɔ comme ale de bɛ an ni jamana wɛrɛ kɔɲɔ bɔ la walasa jamana wɛrɛw maa minnu bɛ yen an ka partenaire olu ka se ka segin ka na jamana kɔnɔ cogo min sabula a dogolen tɛ maa si la k'a fɔ kabini ni fanga bin min kɛra partenaire caman de bɛ yen olu kɔni olu ye u ka kasaw kuru nin waati in na sabula u y'u yɛrɛ minɛ fɛn caman de bɛ yen olu ye o yɛrɛ makara k'u yɛrɛ minɛ fɔlɔ sani k'u ka basigi donc o siratigɛ kɔnɔna na fasiri kɛba ni ye Mohamed Demba Tembeli ani Mohamed Sangare ani Seydou Fane olu b'a jira k'a fɔ o siratigɛ kɔnɔna na ko min ye diplomatie sira fɛ ni ye jateminɛ kɛ ko ambassade des États-Unis o kɔni o ye bɔli kɛ wa nka olu bɛ se ka min fɔ nin waati in na ko pour que ko bɛɛ ka se ka sigi sen kan Abdoulaye bolo walasa partenaire minnu bɛ yen ko taara ko ka se ka na olu bɛ se ka kangarida min kɛ o ye kangarida fɔlɔ ye ko a bɛ se ka bolomafara kɛ fɛn min ye bi na walasa partenaire ka se ka danaya da Mali kan o tɛ dɔwɛrɛ ye ko gouvernement kɛn bɛ ka wulikajɔ min kɛ nin waati in na wulikajɔ walasa ka se ka minnu ye faso nafolo dun ka se ka daraki an bɛ se ka fɔ lutte contre la corruption ko o min daminɛnen filɛ nin ye ko Abdoulaye Diop bɛ se k'o kɛ a bolomakala ye walasa ka se ka yira partenaire la k'a fɔ vraiment nin camancɛ fanga ye hami ye walasa jamanadenw bɛɛ ka se ka lafiya cogo min o de kosɔn nin ko ninnu kɛn bɛ ka wulikajɔ kɛn bɛ nin waati in na walasa fɛn fɛn ye jamana nafolo daraki donc kiiri kɛmɛ ka wuli olu bɛɛ kama walasa k'o minɛ k'o nɔ minɛ wari bɛ se ka sɔrɔ cogo min walasa k'a bila wangande kɔnɔ o ka se ka sɔrɔ ko sabula n'i ye jateminɛ kɛ ko premier ministre tun y'a ɲini waati dɔ la k'a fɔ an yɛrɛ bɛ se ka an yɛrɛ marabɔ nka a ɲinina k'a fɔ wari minnu fana bɛ bɔ partenaire fɛ o de bɛ kɛ sababu ye nin waati in na walasa ka se ka jamana état ka se k'o dɛmɛ donc o siratigɛ kɔnɔna na a yɛrɛ wulila ka wulikajɔ kɛ walasa ka se ka corps diplomatique olu reçoit min ye CCB kɔnɔna na walasa ka se ka o kuma fɛ o bɛ se k'u ka dɛmɛ o bɛ se ka lase Mali ma cogo min walasa an bɛ dingɛ min kɔnɔ an ka se k'an yɛrɛ bolo mabɔ sabula an kelen ta a ma fɔ ten mais a ma nɔgɔn an ye jateminɛ kɛ ko ni o bɔra la o bɛ se fana ka yira min ye partenaire la k'a fɔ nin waati in na min ye institutionnalisation de notre pays c'est-à-dire k'a yira k'a fɔ nin fɛn fɛn bɛ yen o bɛ ka baara fɛn fɛn kɛ wa a kana kɛ kuma mugu ye a k'a bila sen kan ka yira k'a fɔ k'o bɛ ka kɛ walasa jamanadenw olu ka se ka lafiya baarako fan fɛ nka a kana kɛ kuma mugu ye ko ni o ko ni o n'a ɲɔgɔnnaw mana sigi sen kan a ka ca Ala fɛ min ye gɛrɛntɛ ye min ye walasa partenaire olu ka se ka segin an ma o bɛ se ka na cogo min donc ni kun ye fasiri min fana an ye min sɔrɔ nin waati in na ka bɔ les échos kɔnɔ hali bi an bɛ se ka taa ni min ye o ye soir de Bamako ye soir de Bamako o b'an bolo kɔrɔ ni ye soir de Bamako jateminɛ o fana ye fasiri kɛ fasiri min bɛ taa nin waati in na ni ye jateminɛ kɛ fasiri min bɛ boli hali bi an y'o de fɔ États-Unis sabula ne jateminɛ kɛ l'Amérique jamanaw waati dɔ tun kɛra a fɔra ko Mali ye pankuru dɔ san wari bɛɛ sarala nka n'i ye jateminɛ kɛ ko licence min kan ka di o pays ma sabula ne jateminɛ kɛ pankuru ninnu bɛ dilan nka pankuru bɛ dilan yɔrɔ caman de i bɛna sɔrɔ jamana bɛɛ bɛ na ni a yɛrɛ ka pièce ye donc ni pankuru dilanna ka ban donc jamana bɛɛ bɛ licence di walasa ka yamaruya pankuru ka se ka pan nka nin waati in na o kuma cayara ka sabula ko l'Amérique jamana olu y'a jira k'a fɔ nin waati in na pankuru olu t'u ka licence di sabula u ye o bolomakala kɛ min ye ko n'i ye jateminɛ kɛ ko Mali kɔnɔ yan ko Mali fintigilakaw ka fara Mali groupe armé dɔ kan k'o bɛ ka sifinnakaw c'est-à-dire funɛgɛnni minnu si ma se kɛlɛ ma fɔlɔ k'u bɛ ko olu ta walasa ka marifa d'u ma o ka se ka taa kɛlɛ kɛ o donc n'i ye jateminɛ kɛ nin ko in na ko nin ko in ni sabaga tɛ bɛn donc nin waati in kɔnɔna na min ye
lundi 13 septembre ko tenedon ko ambassade l'Amérique jamana ambassadeur milaskide min be Mali kono amese ga foti ale ko ni bora ka kuma ale kuma kona na era ka fo déclaration min kono ko vraiment ni jatemine ke kam ni ko inkera ko kana si ni watina bulundo ere do na sebena ni Nations Unies ni groupe armé o che ka yira ka fo ni ala sona demsenu shit na setuni kata wala saka bla kele buluka ko ni jatemine o e karita ye ko avancer chama de kera akoka wa ni jatemine ke aba yira fana ka fo ko ni ko min be kata o be jigisigi di o be hakilina sigi di ni ko tarati akacha ala fe demsenu sabula ni jatemine demsenu kanga makara de demsenu kanga kolosi de wa demsenu manga ta wala sa ka se kata o yere ka genetique bugunatique do bogola ni ko na sabula o simase o simanga do ala donc facilité ba yira ka fo ni kuma min bora l'américain lasigi min be Mali kono o be se ka sababu ka fo peut-être don natawla atemme ni panguru ma fora o panguru o ko burukisi min be o be na wuli ko wa ni jatemine ke kata kabini kɛlɛ nana an ka Mali kɔnɔ yan ni ye jateminɛ kɛ avion a ɲɔgɔnna si dɔ tun b'an bolo ni ye jateminɛ kɛ a ye maa min ta a bɛ maa 50 ɲɔgɔnna bɔ ka taa 2016 ka na 2020 na wa o bankuru fana bɛ se ka kɛ sababu ye walasa k'an ka cɛdenw k'olu cɛri ka taa yɔrɔ la teliyala yɔrɔ min i bɛna sɔrɔ yɔrɔ minnu fana ka jan ubiyɛn a bɛ se ka kɛ sababu ye ka furaw ta ka lase yɔrɔ la ko mobili tɛ se ka taa yɔrɔ min i n'a fɔ yɔrɔ minnu minɛnen ko mobili tɛ se ka se o avion min tun bɛ nin baara bɛɛ kɛ donc an b'a bisi k'a fɔ ni ala sɔnna ala ka ani sababa bɛn n'an bɔra o la an bɛ taa nouvelle horizon na nouvelle horizon ka fasiri olu fana y'a jira k'a fɔ nin waati a dogolen tɛ maa si la waati dɔ tun kɛra min ye Amani Ɲangi ale ye FIBA monde président ye ni ye jateminɛ kɛ ale ka sigili la a ma mɛn o scandale dɔ tun wulila a nɔfɛ sabula a yirala k'a fɔ k'ale to basket ye mɛrɛn kunna min ye ministre ye ko musomanin dɔw bɛ yen olu ye u dusuma kasi ka yira k'a fɔ gɛlɛya ye olu sɔrɔ k'o to o baara in kɔnɔna na sabula an bɛ se k'a fɔ cogo min wale cɛjugu dɔw kɛra ko olu sɛgɛrɛ donc o ni sababa mɛn o kuma fɔlen an y'a ye a kuma kɛra cɛrila fan bɛɛ o siratigɛ kɔnɔ min ye Amani Ɲangi ale y'a ɲini k'a fɔ n'a ma ɲɛ nin ko kɛra ale kɔni ye ɲɛmaa ye bi FIBA monde la nka ale b'a a ka jɔyɔrɔ a b'o bila a ka adjoint ye a nɔyɔrɔbila o ka a baara kɛ a b'a yɛrɛ bila kiri ka bolo kan wa kiri ka sɛgɛsɛgɛli kɛ fo ka taa fɔ ko nin ko in jɛra ko ni nin ko in jɛra waati min n'a y'a sɔrɔ a nɔ t'a la ni a nɔ t'a la a bɛ segin a ka baara la nka n'a nɔyara fana min kan ka kɛ o bɛ kɛ a la donc o siratigɛ de kɔnɔ commission indépendante d'enquête sigira walasa ka se ka sɛgɛsɛgɛli kɛ nin kɔnɔ o sɛgɛsɛgɛli kɔnɔna na a yirala k'a fɔ bi Mali kɔnɔ ko responsable caman de bɛ yen c'est à dire ɲama caman de bɛ basket bunukun kan ko minnu minɛna nin ko in na donc o sɛgɛsɛgɛli nana labɔ min na o tɛ dɔwɛrɛ ye a yirala k'a fɔ min ye Amani Ɲangi ye ko ale jabajɛlen don wa a nɔ tɛ nin ko in na donc o jaabi bɔra kunu mardi don septembre kalo tile 14 san 2001 donc ni ye o jateminɛ kɛ ale y'a yira k'a fɔ bon n'a ma ɲɛ sɛgɛsɛgɛli banna vraiment ale kɔni nɔma ye a la sabula nɔ yɛrɛ dɔrɔn tɛ sabula nin fana bɛ maa ka danbe ani ka hɔrɔnya de lasigi sabula ni nin ko kɛra k'a to i yɛrɛ kunna a ma nɔgɔn ni ye rapport jateminɛ rapport min ye page 249 ye ni o page ye o de ye donc o siratigɛ kɔnɔna na comme ale jabajɛra ale nɔ t'a la o ye fɛɛrɛ kɛra sisan walasa ale ka se ka segin cogo min nin waati in na a ka baara kɔnɔna na min ye a ka poste de responsabilité ye FIBA monde kɔnɔ cogo min nin kun ye fasiri ye min sɛbɛnna Mahamadu Ture fɛ ka bɔ nin waati in na nouvelle horizon na hali bi an bɛ taa ni fasiru ye fasiru min ye indépendant y'a jira i n'a fɔ bamananw b'a fɔ cogo min n'i ye sangafura ye ka kogo ta o kɔrɔ ye ko a taara yɔrɔ min a ma dan ala ka hinɛ ma ye donc o siratigɛ kɔnɔ o y'a jira k'a fɔ min ye indépendant ye a ka fasiri min ye une a y'a jira k'a fɔ miliyari 50 bonyakun o de kɛra o de daragira min ye fond covid ko kunkan ye n'i ye jateminɛ kɛ o miliyɔn 50 sabula a bɛɛ bɔra kalama
k'a fɔ ko lutte contre la corruption et l'impunité o dayɛlɛna nin waati in na min ye pôle économique et financier olu fɛ walasa fɛn fɛn ye jamana nafolo daragi ko u ka se ka segin donc o siratigɛ de kɔnɔ min ye vérificateur général Samba Almoni Babi ale b'a yira k'a fɔ ko rapport dɔ ko olu ye sɛgɛsɛgɛli dɔw boloda ka taa min ye gouvernement kun ye wari minnu bila nin waati min na ko fond pandémie à Covid-19 o fond kun bilala walasa ko ka se ka jamanadenw sabula bɛɛ b'a dɔn ni banajugu nalen gouvernement kun ye mesure ta walasa jamanadenw olu kana na sɛgɛn kosɛbɛ donc o fond min bilala ko n'i y'a jateminɛ ko fond Covid min bilala a impact négatif o bila 31 décembre la 2020 donc ko vérificateur général taara wari min versera trésor la ko a estimation bɛ taa 125 ni ye 125 ta bɛ estimé i n'a fɔ a bakuruba la a bɛ taa miliyari 43 ani miliyɔn 139 ani dɔrɔmɛ 70 ani n'i y'a jateminɛ miliyari 43 miliyɔn 139 k'a fara 75 ɲɔgɔnna na cɛ a ko 43 milliards 139 473 128 francs donc o crédit o wari de kun alloué la c'est de o joli de kun tara donc n'i y'a jateminɛ kɛ a wari bɛɛ bɛ taa wari minnu bilala 132 milliards 372 298 618 francs donc n'i ye jateminɛ kɛ o de ressortira vérificateur général fɛ gestion min kun bilala walasa ka se ka adamadenw ko se k'olu ni na lafiya ko nka n'i ye jateminɛ kɛ ko nin ko ninnu bɛɛ kɛra i n'a fɔ a kun bilala k'a fɔ waati dɔ la ko balo ka di maaw ma maa minnu dɛsɛlen don c'est-à-dire Covid kɛmɛ ka maa minnu na ni famille vulnérable ko o kun b'a la ani n'i ye jateminɛ kɛ ko administration territoriale ni préfet olu y'a yira k'a fɔ nin ko minnu kɛra olu ma associé donc bakuruba la n'i y'a jateminɛ kɛ a bɔra k'a fɔ ko n'i ye quantité de tonnes jateminɛ ko o kan ka bɛn 365 tonnes ma donc le gouverneur Segu Kayi Kulikoro ko olu ma o tilan ko n'i y'a jateminɛ ko masque min dira walasa adamadenw ka se ko o makara n'o ye ko masque min kan ka bɛn 851 637 masques donc a kun kan ka bɛn o de ma pour que ka Covid kunbɛn ko n'i y'a jateminɛ ministère de l'industrie du commerce y'a envoyé ko n'i ye jateminɛ ko directeur régional de santé ninnu c'est-à-dire ɲɛmaa minnu bɛ kɛnɛya bɔnɔko kan ko olu y'a lajɛ donc ko fɛn dɔ fana bilala ka taa min ye fura ye ko i b'a sɔrɔ olu tiri de priorité c'est-à-dire an b'a fɔ dati tun ye dati surumanw ye ko donc n'i ye nin bɛɛ jateminɛ ko montant Covid-19 ko n'i y'a totalité irrégulière dépense jateminɛ c'est-à-dire dépense minnu donna yurugu sira fɛ minnu ma bɔ a sira fɛ minnu ma justifié ko n'i y'a bɛɛ jateminɛ k'a bɛ bɛn 50 milliards 733 274 104 francs de ma donc au milliard biduru million biwolonwula ani million biwolonwula ni saba ani a bonya donc an bɛ se k'a fɔ dɔ caman de bɛ milliard biduru ni sanfɛ donc ko n'i ye nin bɛɛ jateminɛ nin ko ninnu bɛɛ de bɛ yen nin waati in na k'o sɛgɛsɛgɛli bɔra a kan ko mɛ n'i ye dépense ninnu dayɛlɛ c'est-à-dire i b'a ye o bɛ dépense ninnu fɔ cogo min ninnu inflation ninnu kɛra cogo di ko n'i ye a lajɛ ko structure dɔ bɛ yen ko o kan ka marché passer cogo min marché ma passer tan ko i b'a sɔrɔ DFM ninnu fana kan ka marché di cogo min ko o ma di donc a bɛ o bɛɛ détaillé a kɔnɔ n'i ye jateminɛ kɛ a b'a yira k'a fɔ si tu fais aux dépenses publiques en termes de dépenses industrie à hauteur de n'i ye jateminɛ industrie fɛn kɔnɔna na olu ye dépense fitinin kɛ min à hauteur bɛ taa 3 milliards 181 millions 979 853 francs. N'i y'a damɛ ko le non-respect des formalités de l'enregistrement a coûté à l'État à l'appel de recherche, c'est-à-dire ni ko kɛra i bɛna sɔrɔ waati dɔ la État ni a
a ye marché di mɔgɔ dɔw kan ka taa o enregistré k'a fɔ marché dira wa wari dɔ kan ka bin jamana ka wakande kɔnɔ ko mais tellement o ko ma respecté n'i ye jateminɛ kɛ ko wari min perdila état kun ko bɛ taa 410 millions 969 057 francs. Donc ko état ye o de perdu ka sabula maaw dɔ kun kan ka taa marché dira minnu ma a ma bɔ a kɛcogo ma m'o enregistré ko n'i y'a jateminɛ état ye min sara EDN ye i n'a fɔ o waati a dogolen tɛ maa si la k'a fɔ état kun y'a ɲini min ye jamanamɔgɔw kun y'a ɲini k'a fɔ covid waati ko crédit kun bɛ di mɔgɔw ma fufu la donc état ye min sara EDN ye o bɛ bɛn 760 milliards 177 millions 650. Donc état o de sara énergie du Mali ko n'i y'a jateminɛ ko marché caman de bɛ yen min tɛmɛcogo kɛra directeur des finances et du matériel ani ministère dɔ ka régisseur yɔrɔ ani OPAM olu taara hauteur min na n'i y'a jateminɛ o ye miliyari caman de ye ko n'i ye nin bɛɛ jateminɛ ko coordinateur du projet Digi Sɛmɛ ale fana kan ka ko dɔ kɛ o fana ka baaraw o ma kɛ a kɛcogo la ko sabula a kun yirala k'a fɔ a kun kan ka wari dɔ bila i n'a fɔ courant ye bɔra in na kun fɔra ko minnu bana minnu sɔrɔ wari kun kan ka di mɔgɔ dɔw ma ani famille vulnérable ko n'i y'a jateminɛ o wari kun kan ka di ko mais coordinateur de projet Digi Sɛmɛ ko n'i y'a jateminɛ ko a taara o montant bila a yɛrɛ ka compte personnel la a ka compte bancaire la ko n'i ye jateminɛ a wari bɛ taa 30 milliards 97 millions 471 525 francs, donc soit 77% de la somme reçue du trésor public. N'i y'a jateminɛ donc a ye wari min minɛ n'i y'a jateminɛ sigiyɔrɔ kan i n'a fɔ 77 ɲɔgɔn na o de tora a ka compte kɔnɔ ni trésor ye min bila ka taa a fɛ. Donc n'i ye jateminɛ ko directeur fana dɔ bɛ yen ko directeur dɔ fana bɛ yen min tun kan ka garantie kɛ secteur privé la. Secteur privé ye jumɛn ye c'est-à-dire i b'a sɔrɔ maa dɔw bɛ yen i n'a fɔ kɛnyɛrɛyew olu ka entreprise donc fond garantie dɔ kun bilala walasa ka se ka olu ma dɛmɛ ko n'i ye jateminɛ o disposition conventionnelle min tara fana ani engagement min tara état ni olu cɛ ko o ma bɔ a kan ko n'i y'a jateminɛ sur un montant total de 20 milliards ko n'i y'a jateminɛ 20 milliards kɔnɔna na min kun destiné PME ani PMI kɔnɔ i n'a fɔ secteur privé ninnu i n'a fɔ kɛnyɛrɛye baarakɛlaw pour que k'olu dɛmɛ n'i ye jateminɛ kɛ ko a totalité ma garantie sabula baara ma kɛ o kɛcogo la ko n'i y'a lajɛ ko dossier garantie trois prises en 200 000 francs. N'i y'a jateminɛ ko a kan ka kɛ normalement entreprise 400 ɲɔgɔn na olu de tun kan ka a kɛ durant 2 ans c'est-à-dire san 2 kɔnɔ ka n'i ye dossier ta a ye min kɛ a ma bɔ a sira fɛ donc n'i ye jateminɛ kɛ utilisation reliquat min ma se ka justifier o ye 6 milliards 500 millions donc i n'a fɔ miliyari 6 ani miliyɔn 100 ɲɔgɔn na o wari de bɛ yen min ma justifier donc n'i ye nin bɛɛ jateminɛ nin bɛɛ ye gɛlɛya ye ko minnu bɛ yen ko n'i y'a jateminɛ convention de banque ani trésor cɛ o fana ko n'i ye jateminɛ ko pragmatique l'état a mobilisé c'est-à-dire état ye min fara ɲɔgɔn kan 21 milliards 151 millions 900 000 francs pour que ka se ka balo san ka di maaw ma u ka se ka taa ni balo ye yɔrɔ la c'est-à-dire i n'a fɔ kɔrɔyanfan ani cɛmancɛ fan fɛ ko mais n'i y'a lajɛ ministère de l'économie et des finances ani ministère de l'industrie et du commerce olu fana ye o fournisseurs sara pour que ka se ka o baara kɛ o fournisseurs sara 2 milliards 85 millions 600 000 pour que ka se ka nin balo ninnu ta walasa ka se ka taa n'a ye yɔrɔ la yɔrɔ min jamana tɛ surtout i n'a fɔ Kidal Menaka kalo 3 kɔnɔna na ko donc n'i ye a bɛɛ jateminɛ o y'a kɛ walasa ka se ka taa ka jamanadenw minnu sɛgɛnnen bɛ bana in bolo mais surtout n'i ye jateminɛ kɛ o waati i b'a fɔ o yɔrɔ ninnu to kun ka dɔgɔ kosɛbɛ sabula to kun bɛ 0,8% ani 0,1% mais n'i ye nin bɛɛ jateminɛ donc ko nin si de ma se ka justifier nin waati in na vérificateur ka kuma na donc o bɛɛ kɔrɔ n'i y'a jateminɛ ko olu kɔni ye dossier ta k'o sɛgɛsɛgɛ donc ka se ka bila ka taa tribunal de pôle économique
de la République des travaux de gaz instant de la commune 3. Donc, critique la ani faso ware détourné le point économique là, donc commune 3 là, on connaît au dossier muta mini gafé mini katabla yeno kabla morti fana ani kai nous be nyashine be ko ni jatemne ko alibi a konama ko le marché de traité ani conseil de commerce d'industrie du Mali sans contrat, c'est-à-dire au cours qu'elle a cassé contrat marqué. Donc nous à Kassabi Gati Minabeta 9 milliards 462 millions 500 000 francs. Donc on y a donc on qu'elle a cassé droit d'enregistrement et règlement de minimum salaire nous quand à quoi que au marché d'accueil. Donc nous a déterminé qu'à quoi réglé par la chambre de commerce et d'industrie de Mali d'un montant de 378 millions 87 500 francs. Donc, nous avons déterminé. Donc, on a code de non temps à déposer dans les banques. Nous avons déterminé. Banque Générale qui font de garantie secteur privé. Au hauteur d'État 6 milliards 500 millions. Donc, au nom de transfert du coordinateur du projet de dictionnaire. Donc, coordinateur du projet de dictionnaire, nous avons fait un montant de 30 milliards 97 400. Au lieu de dictionnaire projet qui a un montant de 30 milliards 97 471 525. Donc, au lieu de nous dépenser, nous avons cassé et connu ou sur les 5 ans. Mais nous avons montant de terminé. Nous avons irrégularité, nous avons 25 millions 200 000. Nous avons millions de millions donc, nous avons et qu'est-ce d'avance des ministres de l'Intérieur à hauteur. Nous avons déterminé 436 679 741 francs. Donc, nous pouvons ajouter opérateur économique et ministre de l'économie des finances. Donc, nous avons déterminé à quoi de 2 milliards 85 millions 600 000 francs. Donc des dépenses irrégulières. Donc nous avons déterminé qu'au lieu de dépenser de Kera, nous ne restons pas. Donc nous avons déterminé le régime de cette avancée qu'on a, sécurité qu'on a, à la protection civile. Nous avons 55 millions 90 000 et 78 francs. Donc nous avons déterminé pour dépenser de Kera, nous sommes directeurs régionaux des hôpitaux. C'est-à-dire pour Gabriel, hôpital du Mali. Nous avons 53 millions 411 000 francs. Chercher du Pongé 24 320 800 francs. Nous avons Gabriel Toureta, lui 100 551 667 francs. Nous avons des recherches de lutte de la dermatose, 3 900 000. Nous avons direction régionale de santé de Kaïta, 4 810 000. Donc nous avons dit que nous avons déterminé que dépenses directeur de bon de carburant, ni gardien, ni directeur général de l'hôpital de Caillé, au Béta à hauteur de 18 985 680. Donc des dépenses effectuées du directeur de l'hôpital de Caillé. Donc Caillé, hôpital directeur Yeminke, 21 156 000 francs. Donc les médecins chefs du CCRF de Caillé et son comptable, comptable, au lieu de 1 80 000 francs, ainsi que le secteur du CCRF à travers les pays qui concernent. Donc, ni Berekela, ni YC, ni Aleka Facilier, car la Watina. Donc, il y a qu'à faire, vérificateur qu'on y a, ni rapport de septembre qu'on a. Donc, il y a qu'à faire, quel est le dame d'un influence, de Mananyama au fait, au Corée, Kochama de Béchi, tout le Covid. Donc, ni Beri de Natanya fort, et ni critique là, Nyakoro, d'où Nataola, il n'a pas à y aller à photo, ni aller connaître à Barake,
rapport kan ka bila yɔrɔ min a bilala nka sisan kiiritigɛla de kan k'u ka baara kɛ ka se ka nin ko ninnu bɛɛ ninnu n'a ɲɛɲɛ dɔn min nɔ b'a la min nɔ t'a la donc o siratigɛ kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ bakurubaya la an ye min sɔrɔ bi fasiriw kɔnɔna na ka lase aw ma ladiriya la o ye nin ye donc min ye maa ye min ka se ka hali bi kuma ani jaw sigi ka di aw ma fɔ aw sigiyɔrɔ la o ye Augustin a kɛrɛfɛ min ye bamanankɛ Lamini Kulubali ale b'a kɛrɛfɛ ani a ka kalanden Vincent ale fana bɛ k'u boloma dɛmɛ sabula fɛn fɛn ye plateau kɔnɔna ye o ye Vincent o ye ale ka baara ye walasa a ka se ka ja ɲumanw ani ka se ka dangu sɔrɔ aw ka jabaraninw kɛrɛfɛ o ye Vincent ka baara ye min ye fiɲɛsuru sira fɛ o ye ne yɛrɛ tɔma ye Musa Sanogo Musa Juguni ale de bɛ nin waati in na walasa ka se ka ni kuma ninnu lase aw ma an b'a fɔ parce que n'i ye Musa fila ye yɔrɔ dɔ la kelen ye Bala ye kelen ye Juguni ye donc yan ne de ye Bala ye bi ale de ye Juguni ye donc o siratigɛ kɔnɔna na hali bi an bɛ badabada nɔgɔya da kɛ an ka fulakɛ ye an b'a fɔ peut-être don nata la an b'a se k'a fɔ a tɛmɛ fulamuso n'a a bolo bɔ ale kan na walasa ale ka se ka na ka tɛmɛ ni baara tɔ ye yan'o cɛ an b'a fɔ aw kan bɛn waati wɛrɛ. aw tulo garisɛgɛ kɛra kunnafoni la kumaba minnu ye maliweb.net sanfɛla la o de ye nin ye ni ala ma an ka jɔnya jɔn an na a kan an bɛɛ kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan